औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 के यूनिट नंबर 10 की ट्रांसलेशन करेंगे। अ वर्ल्ड विदाउट बुक, किताबों से खाली दुनिया। ट्रांसलेशन का आगाज़ करते हैं। एन आयरिश नावलिस्ट कॉम टाइबन, एक आयरलैंड के नावल निगार कॉम टाइबन ने, आयरलैंड के लोगों को आयरिश कहते हैं। नावलिस्ट नावल निगार, नावल लिखने वाला। कॉम टाइबन नावल निगार का नाम है, ये कॉम टाइबन। एन आयरिश नावलिस्ट कॉम टाइबन, एक आयरलैंड के नावल निगार कॉम टाइबन ने वंस रिकाउंटेड अ स्टोरी, एक दफ़ा कहानी बयान की। वंस मीन्स एक दफ़ा, रिकाउंटेड बयान की, अ स्टोरी एक कहानी। वंस रिकाउंटेड अ स्टोरी, एक दफ़ा कहानी बयान की। अबाउट ऑब्जर्विंग, देखने के मुतल्लिक। अबाउट मीन्स मुतल्लिक, ऑब्जर्विंग देखने के मुतल्लिक, मुशाहदे के मुतल्लिक। अबाउट ऑब्जर्विंग देखने के मुतल्लिक। कैंटोनीज मैन, एक कैंटेनियन में रहने वाले चीनी बाशिंदे की। कैंटेनियन चीन का एक इलाका है। कैंटोनीज मैन, एक कैंटेनियन में रहने वाले चीनी बाशिंदे की। सिटिंग ऑन ए कॉलोन फुटपाथ, कॉलोन के फुटपाथ पर बैठे हुए। सिटिंग ऑन मीन बैठे हुए, कॉलोन फुटपाथ, कॉलोन के फुटपाथ पर। रीडिंग अ बुक, किताब पढ़ने में मशहूर। पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं। एन आयरिश नावलिस्ट कॉम टाइबन once recounted a story about observing Cantonese man sitting on a kowloon footpath reading a book। एक आयरलैंड के नावल निगार कॉम टाइबन ने कौलोन के फुटपाथ पर बैठे किताब पढ़ने में मशहूर एक चीन के शहर कैंटीन में रहने वाले बाशिंदे को देखने से मुतल्लक कहानी बयान की। कैंटीन में रहने वाले बाशिंदे की देखने से मुतल्लक कहानी बयान की। द मैन फेस वाज स्टर्न, उस आदमी का चेहरा तना हुआ था। फेस मीन चेहरा, मैन फेस आदमी का चेहरा, स्टर्न मीन तना हुआ था, तना हुआ। द मैन फेस वाज स्टर्न, उस आदमी का चेहरा तना हुआ था। विद कंसंट्रेशन, तवज्जो से। कंसंट्रेशन मीन तवज्जो, विद कंसंट्रेशन तवज्जो से। दोबारा देखें। द मैन फेस वाज टर्न विद कंसंट्रेशन, उस आदमी का चेहरा तवज्जो से तना हुआ था। एंड हिज फिंगर, और उसकी उंगली। फिंगर्स मीन उंगली। एंड हिज फिंगर, और उसकी उंगली। ट्रेसिंग द लाइन बीइंग रीड, ज़ेरे मुतालिया सतर के ताक़ब में थी। ट्रेसिंग मीन ताक़ब, लाइन सतर। बीइंग रीड, ज़ेरे मुतालिया, जो वो जिस लाइन का मुतालिया कर रहा है, ज़ेरे मुतालिया। एंड हिज फिंगर ट्रेसिंग द लाइन बीइंग रीड, और उसकी उंगली ज़ेरे मुतालिया सतर के ताक़ब में थी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एट टाइम्स मैन एक्सप्रेशन, बाज़ औक़ात आदमी के चेहरे के तासरात। एट टाइम्स मीन बाज़ औक़ात, एक्सप्रेशन मीन तासरात, मैन आदमी। एट टाइम्स मैन एक्सप्रेशन, बाज़ औक़ात आदमी के चेहरे के तासरात। वुड बी डिस्टर्ब्ड इन फ्रस्ट्रेशन, परेशानी की वजह से तब्दील होते थे। डिस्टर्ब मीन फ्रस्ट्रेशन मीन परेशानी, डिस्टर्ब मीन यहाँ पे तब्दील होना। वुड बी डिस्टर्ब्ड इन फ्रस्ट्रेशन, परेशानी की वजह से तब्दील होते थे। एट हिज प्रोग्रेस, मुतालिया में आगे बढ़ने के दौरान। प्रोग्रेस मीन्स आगे बढ़ना। एट हिज प्रोग्रेस यानी मुतालिया में आगे बढ़ने के दौरान। पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं। एट टाइम्स मैन एक्सप्रेशन वुड बी डिस्टर्ब्ड इन फ्रस्ट्रेशन एट हिज प्रोग्रेस, बाज़ औक़ात मुतालिया में आगे बढ़ने के दौरान परेशानी की वजह से आदमी के चेहरे के तासरात भी, आदमी के चेहरे का तासर भी तब्दील हो रहा था। फाइनली द रीडर लुक्ड अप एट द स्काई, आखिरकार कारी ने ऊपर आसमान की जानब देखा। फाइनली मीन्स आखिरकार, द रीडर मीन कारी, लुक्ड अप ऊपर देखा, एट द स्काई आसमान की जानब। फाइनली द रीडर लुक्ड अप एट द स्काई, आखिरकार कारी ने ऊपर आसमान की जानब देखा। वाइल हिज फेस, जबकि उसका चेहरा।
was beaming چمک رہا تھا. while his face was beaming جبکہ اس کا چہرہ چمک رہا تھا. it does not matter اس بات کی کوئی اہمیت نہیں. whether it was because of sudden joy آیا کہ ایسا اچانک خوشی کی وجہ سے ہوا. whether آیا because کی وجہ سے, sudden joy اچانک خوشی. whether it was because of sudden joy آیا کہ ایسا اچانک خوشی کی وجہ سے ہوا. with the act of reading مطالعہ کے دوران. with the act of reading میں مطالعہ کے دوران. a revelation چکا دینے والے انکشاف. revelation میں انکشاف, چکا دینے والا انکشاف. from what was written جو کہ تحریر میں. from what was written جو کہ تحریر میں. our delight at how the story resolved یا کہانی کی گتھی کے سلجھنے والی خوشی کے باعث. ڈیلائٹ مینس خوشی, ہاؤ مین کیسے, اسٹوری ریزالوڈ کہانی کی گتھی کا سلجھنا. آر ڈیلائٹ ایٹ ہاؤ دا اسٹوری ریزالوڈ یا کہانی کی گتھی سلجھنے والی خوشی کے باعث. دوبارہ دیکھیں, پورے سینٹینس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. It does not matter whether it was because of joy, whether it was because of sudden joy, with the act of reading or revelation from what was written, or delight at how the story resolved. اس بات کی کوئی اہمیت نہیں کہ ایسا مطالعہ کے دوران اچانک خوشی کی وجہ سے ہوا, یا تحریر میں چونکا دینے والے انکشاف کی وجہ سے, یا کہانی کی گتھی کے سلجھنے والی خوشی کے باعث ہوا تھا. دا پوائنٹ از دیٹ اہم بات یہ ہے. دا پوائنٹ از دیٹ اہم بات یہ ہے. ہی واز پوزیشن آف سم تھنگ کہ وہ کسی ایسی چیز کی ملکیت میں تھا. پوزیشن مین ملکیت, آف سم تھنگ کوئی ایسی چیز. ہی واز پوزیشن آف سم تھنگ کہ وہ کسی ایسی چیز کی ملکیت میں تھا. آگے چلتے ہیں. ڈیلیشیسلی پرائیویٹ جو خوشگوار حد تک نجی تھی. ڈیلیشیسلی مین خوشگوار, پرائیویٹ مین نجی. ڈیلیشیسلی پرائیویٹ جو خوشگوار حد تک نجی تھی. پورے سینٹینس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. The point is that he was possession of something. He was possession of something deliciously private. اہم بات یہ ہے کہ اس کی ملکیت میں ایک ایسی چیز تھی جو کہ خوشگوار حد تک نجی تھی. A connection between him and writer. اس کے اور لکھاری کے درمیان تعلق. Connections mean تعلق, between کے درمیان, writers mean لکھاری. A connection between him and a writer. اس کے اور لکھاری کے درمیان تعلق. Between the real world and the world described upon the pages. اور حقیقی دنیا اور صفحات پر بیان کی گئی دنیا کے درمیان. Between mean کے درمیان, real world کا مطلب ہوتا ہے حقیقی دنیا. Described mean بیان کی گئی. Pages mean صفحات. دوبارہ دیکھیں. Between the real world and the world described upon the pages. اور حقیقی دنیا اور صفحات پر بیان کی گئی دنیا کے درمیان. دوبارہ دیکھیں, پورے سینٹینس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. A connection between him and writer, between the real world and the world described upon the pages. قاری اور لکھاری یعنی حقیقی دنیا اور صفحات پر بیان کردہ دنیا کے درمیان ایک تعلق تھا. پیراگراف نمبر 2 کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. It is frequently asked question. There is frequently asked question. اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے. Frequently means اکثر, question means سوال, ask کیا جانا. There is frequently asked question. اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے. What would be the world be like without books? دنیا کتابوں کے بغیر کیسی ہوگی.
विदाउट बुक्स मीन किताबों के बगैर, वर्ल्ड मीन दुनिया। व्हाट वुड बी द वर्ल्ड बी लाइक विदाउट बुक्स, दुनिया किताबों के बगैर कैसी होगी। द वेरी क्वेश्चन इज अब्सर्ड एंड डिप्रेसिंग, ये सवाल बहुत फजूल और अजरदा करने वाला है। वेरी क्वेश्चन मीन ये सवाल, अब्सर्ड मीन फजूल, डिप्रेसिंग मीन परेशान करने वाला, अजरदा करने वाला। द वेरी क्वेश्चन इज अब्सर्ड एंड डिप्रेसिंग, यह सवाल बहुत फजूल और अजरदा करने वाला है। इट इज़ ऑलवेज सेड दैट, ये हमेशा कहा जाता है कि, ऑलवेज मीन हमेशा, इट इज़ ऑलवेज सेड दैट, ये हमेशा कहा जाता है कि द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट मीन जदीद तरीन, टेक्नोलॉजी मीन टेक्नोलॉजी हो गया, द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी। दोबारा देखें, इट इज़ ऑलवेज सेड दैट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ये हमेशा कहा जाता है कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी सिग्नल द डिमाइज ऑफ द बुक्स, किताबों के ज़वाल की अलामत है। सिग्नल मीन अलामत, डिमाइज मीन ज़वाल, बुक्स मीन किताबें। सिग्नल द डिमाइज ऑफ द बुक्स, किताब के ज़वाल की अलामत है, किताबों के ज़वाल की अलामत है। दोबारा देखें, इट इज़ ऑलवेज सेड दैट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सिग्नल द डिमाइज ऑफ द बुक्स, ये हमेशा कहा जाता है कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी किताब के ज़वाल की अलामत है। डिकेड्स अगो, अशरों पहले, डिकेड मीन अशरे, अगो मीन पहले, डिकेड अशरा, डिकेड्स अगो अशरों पहले, इट इज़ थाट, ये ख्याल किया जाता था, थाट मीन ख्याल करना, सोचना, ये सोचा जाता था या ये ख्याल किया जाता था। इट वाज थाट, ये ख्याल किया जाता था। दोबारा देखिए, डिकेड्स अगो इट वाज थाट, अशरों पहले ये ख्याल किया जाता था दैट द रेडियो विल रिप्लेस बुक्स, कि रेडियो किताबों की जगह ले लेगा। रिप्लेस मीन तब्दील करना, जगह ले लेना। दैट द रेडियो विल रिप्लेस बुक्स, कि रेडियो किताबों की जगह ले लेगा। द फेयर हैज़ प्रिजेस्टेड, ये खदशा कायम रहा, प्रिजेस्टेड मीन कायम रहना, फेयर मीन खतरा, डर, खौफ, खदशा। द फेयर हैज़ प्रिजेस्टेड, ये खदशा कायम रहा। थ्रू आउट विद द इन्वेंशन ऑफ टीवी इंटरनेट, टेलीविज़न और इंटरनेट की ईजाद के साथ भी। थ्रू आउट मीन के साथ भी, इन्वेंशन मीन ईजाद। थ्रू आउट विद द इन्वेंशन ऑफ टीवी इंटरनेट, टेलीविज़न और इंटरनेट की ईजाद के साथ। दोबारा देखें, द फेयर हैज़ प्रिजेस्टेड थ्रू आउट विद द इन्वेंशन ऑफ टीवी इंटरनेट, ये खदशा टेलीविज़न और इंटरनेट की ईजाद के साथ भी कायम रहा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये खदशा टेलीविज़न और इंटरनेट की ईजाद के साथ भी कायम रहा। बट सीन्स लाइक दैट ऑफ कैंटोनीज मैन रीडिंग द बुक, लेकिन चीनी बशिंदे की किताब पढ़ने जैसे मनाजर, सीन मीन मनाजर, रीडिंग द बुक किताब पढ़ना। बट सीन लाइक दैट ऑफ कैंटोनीज मैन रीडिंग द बुक, लेकिन कैंटेनियन चीनी बशिंदे के किताब पढ़ने जैसे मनाजर नेगेट द नोशन, इस ख्याल की नफ़ी करते हैं। नेगेट मीन नफ़ी करते हैं, नोशन मीन ख्याल, नेगेट द नोशन, इस ख्याल की नफ़ी करते हैं दैट मॉडर्न एडवांस पोज, के जदीद दौर की तरक्कियाँ आयद करती हैं। दैट मॉडर्न एडवांसेस पोज, के जदीद दौर की तरक्कियाँ आयद करती हैं। मॉडर्न मीन जदीद, एडवांस मीन तरक्कियाँ, पोज मीन आयद करती हैं। दैट मॉडर्न एडवांसेस पोज, के जदीद दौर की तरक्कियाँ आयद करती हैं। अ थ्रेट ऑफ रीडिंग, मुतालिया के लिए खतरा, थ्रेट मीन्स खतरा। दोबारा देखें, दैट मॉडर्न एडवांसेस पोज अ थ्रेट ऑफ रीडिंग, के जदीद दौर की तरक्कियों से मुतालिया को खतरा लाहक है। दोबारा देखें, पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं। बट सीन्स लाइक दैट ऑफ कैंटोनीज मैन रीडिंग द बुक negate the notion that modern advances pose a threat of reading, लेकिन चीनी बशिंदे के किताब पढ़ने जैसे मनाजर इस ख्याल की नफ़ी करते हैं कि जदीद दौर की तरक्कियों से मुतालिया को ख़तरा लाहक है। बुक्स आर देमसेल्व्स अ फॉर्म ऑफ
टेक्नोलॉजी, किताबें खुद एक टेक्नोलॉजी की शक्ल है। फॉर्म मीन शक्ल, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी, देमसेल्व्स खुद, बुक्स आर देमसेल्व्स अ फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी, किताबें खुद एक टेक्नोलॉजी की शक्ल है। दैट इज स्प्रेड ओवर द पेज, जो कि सफ़ात पर मुहित है। स्प्रेड मीन मुहित है, ये फैला हुआ है। पेजेस मीन सफ़ात। दैट इज स्प्रेड ओवर द पेजेस, जो कि सफ़ात पर फैली हुई है या सफ़ात पर मुहित है। एंड मेक्स अस डेल्व इनटू द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ, और हमसे ज़िंदगी की उलझनों की खोज करवाती है। डेल्व मीन खोज करवाना, कम्प्लेक्सिटीज मीन उलझने, ऑफ लाइफ ज़िंदगी की। एंड मेक्स अस डेल्व इनटू द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ, और हमसे ज़िंदगी की उलझनों की खोज करवाती है। पैराग्राफ नंबर 3 की ट्रांसलेशन करते हैं। लिटरेचर इज़ द स्टोरी ऑफ वुमेन, अदब इंसानों की कहानी है। लिटरेचर मीन अदब, स्टोरी कहानी, वुमेन मीन इंसान। लिटरेचर इज़ द स्टोरी ऑफ वुमेन, अदब इंसानों की कहानी है। इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ हु वी आर, ये इस बात का रिकॉर्ड है कि हम कौन हैं। इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ हु वी आर, ये इस बात का रिकॉर्ड है कि हम कौन हैं। वेयर वी कम फ्राम, हम कहाँ से आए हैं। वेयर मीन कहाँ से, कम मीन आए हैं, फ्राम। वेयर वी कम फ्राम, हम कहाँ से आए हैं। एंड वेयर वी आर गोइंग, और हम कहाँ जा रहे हैं। गोइंग मीन जा रहे हैं, वेयर कहाँ। एंड वेयर वी आर गोइंग, और हम कहाँ जा रहे हैं। बुक्स मेक्स अस ट्रैवल एट लार्ज, किताबें हमें आज़ादाना सफ़र कराती हैं। ट्रैवल मीन सफ़र, एट लार्ज मीन आज़ादाना। बुक्स मेक्स अस ट्रैवल एट लार्ज, किताबें हमें आज़ादाना सफ़र कराती हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ड्यूरिंग आवर जर्नी, अपने सफ़र के दौरान, जर्नी मीन सफ़र, ड्यूरिंग के दौरान, ड्यूरिंग आवर जर्नी, अपने सफ़र के दौरान, वी आर कनेक्टेड विद ह्यूमैनिटी, हमारा इंसानियत से राब्ता कायम रहता है। कनेक्टेड मीन्स राब्ता, ह्यूमैनिटी मीन्स इंसानियत। वी आर कनेक्टेड विद ह्यूमैनिटी, हमारा इंसानियत से राब्ता कायम रहता है। वी आइडेंटिफाई आवर सेल्व्स, हम अपने आप को पहचानते हैं। आइडेंटिफाई मीन पहचानना, आवर सेल्व्स अपने आप को। वी आइडेंटिफाई आवर सेल्व्स, हम अपने आप को पहचानते हैं। विद द करेक्टर, उन किरदारों से, करेक्टर मीन किरदार, विद द करेक्टर, उन किरदारों से, वी मीट, जो हमें मिलते हैं। दोबारा देखिए, पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं। वी आर कनेक्टेड विद ह्यूमैनिटी, वी आइडेंटिफाई आवर सेल्फ विद द करेक्टर वी मीट, जिन किरदारों से हमारी मुलाकात होती है उनसे हम अपने आप को पहचानते हैं। एंड लर्न, और सीखते हैं। लर्न मीन सीखना, एंड लर्न, और सीखते हैं। वेदर वी लव, कि हम प्यार करते हैं। लोथ, नफरत करते हैं। फेयर और फ्लैटर, खौफजदा है या खुशामद करते हैं। फेयर मीन खौफजदा होना, फ्लैटर मीन खुशामद करना। दोबारा देखें। एंड लर्न वेदर वी लव, लोथ, फेयर और फ्लैटर, और ये जानते हैं कि हम प्यार करते हैं या नफरत करते हैं, खौफजदा हैं या खुशामद करते हैं। दे हेल्प्स अस, वो हमें मदद देते हैं। हेल्प्स मीन मदद। दे हेल्प्स अस, वो हेल्प अस, वो हमें मदद देते हैं। कैम्प्रीहेंड आवर फॉल्ट्स एंड एस्पायरेशन, हमारी खामियां और ख्वाहिशात समझने में। फॉल्ट मीन्स खामियां, एस्पायरेशन मीन ख्वाहिशात। कैम्प्रीहेंड मीन्स समझना। कैम्प्रीहेंड आवर फॉल्ट्स एंड एस्पायरेशन, हमारी खामियां और ख्वाहिशात समझने में। फॉल्ट मीन खामियां, एस्पायरेशन ख्वाहिशात। दोबारा देखिए, पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं। दे हेल्प अस कैम्प्रीहेंड आवर फॉल्ट्स एंड एस्पायरेशन, वो हमें हमारी खामियां और ख्वाहिशात समझने में मदद देते हैं। दे टेल्स अस, वो हमें बताते हैं। टेल्स मीन बताना। दे टेल्स अस, वो हमें बताते हैं। हु कुड वी बिकम इफ़ वी आर नॉट केयरफुल, के मोहतात न रहने की सूरत में हम क्या बन सकते हैं। बिकम मीन बनना, केयरफुल मीन मोहतात, नॉट केयरफुल मोहतात न रहना। हाउ कुड वी बिकम इफ़ वी आर नॉट केयरफुल, के मोहतात न रहने की सूरत में हम क्या बन सकते हैं।
ریڈنگ پرووائڈس دا ڈیپسٹ کنیکشن. مطالعہ گہرا رابطہ قائم کرتا ہے. ڈیپسٹ مین گہرا, کنیکشن مین رابطہ, پرووائڈ مہیا کرتا ہے, یہاں پہ قائم کرتا ہے. ریڈنگ پرووائڈ دا ڈیپسٹ کنیکشن, مطالعہ گہرا رابطہ قائم کرتا ہے. ٹو دا مورلس دیٹ میکس اس ہیومن, ان اخلاقی رابطوں سے جو ہمیں انسان بناتے ہیں. مورل مین اخلاق, میکس بناتے ہیں, ہیومن انسان. ٹو دا مورلس دیٹ میکس اس ہیومن, ان اخلاقی رابطوں سے جو ہمیں انسان بناتے ہیں. دوبارہ دیکھیں. ریڈنگ پرووائڈس دا ڈیپسٹ کنیکشن ٹو دا مورلس دیٹ میکس اس ہیومن, مطالعہ سے ہمارا ان اخلاقی رابطوں سے گہرا رابطہ قائم ہو جاتا ہے جو ہمیں انسان بناتے ہیں. نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں. اینڈ پارٹ آف لارجسٹ سوسائٹی, اور ایک زیادہ بڑے معاشرے کا حصہ بناتے ہیں. لارجسٹ سوسائٹی بڑا معاشرہ, پارٹ مینس حصہ. اینڈ پارٹ آف لارجسٹ سوسائٹی, اور ایک زیادہ بڑے معاشرے کا حصہ بناتے ہیں. پیراگراف نمبر 4 کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. بکس آر اے سورس آف کمفرٹ فار اس, کتابیں ہمارے لیے راحت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. سورس مین ذریعہ, کمفرٹ مین راحت. بکس آر دا سورس آف کمفرٹ فار اس, بکس آر اے سورس آف کمفرٹ فار اس, کتابیں ہمارے لیے راحت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. دے آر سیف شیلٹر فار اس, وہ ہمارے لیے محفوظ پناہ گاہیں ہیں. سیف مین محفوظ, شیلٹر مین پناہ گاہ. دے آر سیف شیلٹر فار اس, وہ ہمارے لیے محفوظ پناہ گاہیں ہیں. تھرو آؤٹ ہیومن ہسٹری, تمام انسانی تاریخ میں. تھرو آؤٹ مین تمام, ہیومن مین انسانی, ہسٹری مین تاریخ, ہیومن ہسٹری انسانی تاریخ. تھرو آؤٹ ہیومن ہسٹری, تمام انسانی تاریخ میں. مین ہیز فاؤنڈ پیس ان ریٹن ورکس, انسان نے تحریر شدہ کاموں میں سکون پایا ہے. پیس مین سکون. ریٹن بکس, ریٹن ورکس تحریر شدہ کام. فاؤنڈ مین پانا. مین ہیز فاؤنڈ پیس ان ریٹن ورکس, انسان نے تحریر شدہ کاموں میں سکون پایا ہے. دوبارہ دیکھیں. تھرو آؤٹ ہیومن ہسٹری مین ہیز فاؤنڈ پیس ان ریٹن ورکس, تمام انسانی تاریخ میں انسان نے تحریر شدہ کاموں میں سکون پایا ہے. بکس آر بریجز, کتابیں پل ہیں. برج مین پل. بکس آر بریجز, کتابیں پل ہیں. تھرو آؤٹ دیئر پیجز, ان کے صفحات کے ذریعے. پیجز مین صفحات. تھرو دیئر پیجز, ان کے صفحات کے ذریعے. وی میک آور کنٹیکٹ ود سوسائٹی, ہم معاشرے سے رابطہ کرتے ہیں. کنٹیکٹ مین رابطہ, سوسائٹی مین معاشرہ. میک مین بناتے ہیں یا کرتے ہیں. وی میک آور کنٹیکٹ ود سوسائٹی, ہم معاشرے سے رابطہ کرتے ہیں. دوز ہو ریڈ مور, وہ لوگ جو زیادہ مطالعہ کرتے ہیں. ریڈ مور مین زیادہ مطالعہ کرنا. دوز ہو ریڈ مور, وہ لوگ جو زیادہ مطالعہ کرتے ہیں. آر بیٹر پریپیئرڈ ٹو فیس دا ورلڈ, وہ دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے بہتر تیار ہوتے ہیں. بیٹر مین بہتر, پریپیئرڈ مین تیار ہونا, فیس مین مقابلہ کرنا. آر بیٹر پریپیئرڈ ٹو فیس دا ورلڈ, وہ دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے بہتر تیار ہوتے ہیں. دین دوز ہو ڈو ناٹ ریڈ, ان لوگوں کی نسبت جو مطالعہ نہیں کرتے. دین دوز ہو ڈو ناٹ ریڈ, ان لوگوں کی نسبت جو مطالعہ نہیں کرتے. پیراگراف نمبر 5 کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. تھو ریڈنگ اے بک, اگرچہ کتاب پڑھنے سے. دو ریڈنگ اے بک, اگرچہ کتاب پڑھنے سے. دو مینس اگرچہ. ریڈنگ اے بک کتاب پڑھنے سے. دو ریڈنگ اے بک, اگرچہ کتاب پڑھنے سے. کنٹیکٹ اس ود ہیومینٹی, ہمارا انسانیت سے رابطہ قائم ہوتا ہے. کنٹیکٹ مین رابطہ, ہیومینٹی مین انسانیت. کنٹیکٹ اس ود ہیومینٹی, ہمارا انسانیت سے رابطہ قائم ہوتا ہے. دو ریڈنگ اے بک کنٹیکٹس اس ود ہیومینٹی, اگرچہ کتاب پڑھنے سے ہمارا انسانیت سے رابطہ قائم ہوتا ہے. اٹ از آلسو ٹرولی پرائیویٹ ایکٹ ان دا ورلڈ, یہ دنیا میں حقیقی طور پر ایسا پرائیویٹ فعل بھی ہے. ٹرولی مینس حقیقی طور پر, پرائیویٹ ایکٹ مین نجی معاملہ, نجی کام, پرائیویٹ فعل. ان دا ورلڈ دنیا میں. اٹ از آلسو ٹرولی پرائیویٹ ایکٹ ان دا ورلڈ,
یہ دنیا میں حقیقی طور پر ایسا پرائیویٹ فعل بھی ہے دیٹ ہیز بیکم ٹو پبلک جو عوام میں سے ہر ایک کے علم میں بھی آ جاتا ہے. پبلک مینس عوام, بیکم آ جاتا ہے, ٹو بی, دیٹ ہیز بیکم ٹو پبلک جو عوام میں سے ہر ایک کے علم میں بھی آ جاتا ہے. دا نرشمنٹ آف دا مائنڈ سوچ کی نشو و نما, ایز نرشمنٹ فار دا مائنڈ سوچ کی نشو و نما, نرشمنٹ بھی نشو و نما. اٹ از سلو فوڈ ان دا ورلڈ یہ دنیا میں دیر سے پکنے والا کھانا ہے. سلو فوڈ مین دیر سے پکنے والا کھانا, ان دا ورلڈ دنیا میں. اٹ از سلو فوڈ ان دا ورلڈ یہ دنیا میں دیر سے پکنے والا کھانا ہے. گیون اوور ٹو دا فاسٹ فوڈ جسے فاسٹ فوڈ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. گیون اوور ٹو دا فاسٹ فوڈ جسے فاسٹ فوڈ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. بلاگس, ٹیکسٹ میسج اینڈ ای بک, ویب سائٹس, ٹیکسٹ کے ذریعے پیغامات یا ٹیکسٹ میسج اور الیکٹرانک بکس. برنگ ریلیونس انسٹنٹ گریٹیفیکیشن تعلق پیدا کرتے ہیں اور فوری اطمینان مہیا کرتے ہیں. برنگ مین لاتے ہیں, ریلیونس مین تعلق, انسٹنٹ مینس فوری, گریٹیفیکیشن مین اطمینان. برنگس ریلیونس انسٹنٹ گریٹیفیکیشن تعلق پیدا کرتے اور فوری اطمینان مہیا کرتے ہیں. دوبارہ دیکھیں. بلاگس, ٹیکسٹ میسج اینڈ ای بکس برنگس ریلیونس انسٹنٹ گریٹیفیکیشن. ویب سائٹس, ٹیکسٹ میسج اور الیکٹرانک بک تعلق پیدا کرتے اور فوری اطمینان مہیا کرتے ہیں. مچ ایز نیوز پیپر اینڈ میگزین ڈو کافی حد تک اخبارات اور رسالوں کی طرح. مچ ایز مین کی طرح, نیوز پیپر اخبارات, اینڈ میگزین رسالوں, ڈو کی طرح, ڈو کرنا, مچ ایز کی طرح. مچ ایز نیوز پیپر اینڈ میگزین ڈو کافی حد تک اخبارات اور رسالوں کی طرح. دوبارہ دیکھیں, پورے سینٹینس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. بلاگس, ٹیکسٹ میسج اینڈ ای بک برنگ ریلیونس انسٹنٹ گریٹیفیکیشن مچ ایز نیوز پیپرز اینڈ میگزین ڈو. ویب سائٹس, ٹیکسٹ میسج اور الیکٹرانک بک کافی حد تک اخبارات اور رسالوں کی طرح تعلق پیدا کرتے اور فوری اطمینان مہیا کرتے ہیں. بٹ ہاؤ ایور امپارٹنٹ سچ فارمز آر تاہم یہ سب صورتیں خواہ کتنی ہی اہم ہوں. بٹ مینس تاہم, لیکن, ہاؤ ایور بٹ مینس لیکن, ہاؤ ایور تاہم, امپارٹنٹ مین اہم ہونا, فارمز مین صورتیں. بٹ ہاؤ ایور امپارٹنٹ سچ فارمز آر تاہم یہ سب صورتیں خواہ کتنی ہی اہم ہوں they endure only as long as the stuff they are printed on. یہ صرف تحریر کی شکل میں ہی برقرار رہتی ہیں. endure means برقرار رہنا, printed means تحریر کی شکل میں. they endure only as long as the stuff they are printed on. یہ صرف تحریر کی شکل میں ہی برقرار رہتی ہیں. The comforts of books. The comforts of book کتاب سے ملنے والی راحتیں. comforts means راحت. defy times وقت کی پابندیوں سے آزاد ہیں. defy means آزاد, یعنی وقت کی پابندیوں سے آزاد, پابندیوں سے آزاد. times mean وقت. defy times وقت کی پابندیوں سے آزاد ہیں. and breaks borders اور سرحدیں توڑ دیتی ہیں. borders means سرحدیں. دوبارہ دیکھیں. دا کمفرٹس آف بکس ڈیفائی ٹائمس اینڈ بریکس بارڈرس. کتاب سے ملنے والی راحتیں وقت کی پابندیوں سے آزاد ہیں اور سرحدیں توڑ دیتی ہیں. پیراگراف نمبر 6 کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. بکس آور ادر ٹائپس آف پلیئرز ایز ویل. کتابیں دیگر اقسام کی خوشیاں بھی فراہم کرتی ہیں. آفر مین فراہم کرتی ہیں. ادر ٹائپس آف دیگر اقسام کی,
players खुशियाँ as well be, books offer other types of players as well, किताबें दीगर अक़साम की खुशियाँ भी फराहम करती हैं। The joy of their touch, उनको छूने से हासिल होने वाला लुत्फ़, टच मीन छूना, जॉय मीन्स लुत्फ़, द जॉय ऑफ देयर टच, उनको छूने से हासिल होने वाला लुत्फ़, साउंड एंड फ्राग्रेंस, सुनने और उनकी महक, फ्राग्रेंस मीन महक, साउंड मीन सुनना, सुनने और उनकी महक, इज़ अमेयरेबल, नाकाबिले अंदाज़ा है, अमेयरेबल मीन नाकाबिले अंदाज़ा। दोबारा देखें, बुक्स ऑफर अदर टाइप्स ऑफ प्लेयर एज वेल, किताबें दीगर अक़साम की खुशियाँ भी फराहम करती हैं। द जॉय ऑफ देयर टच, साउंड एंड फ्राग्रेंस इज़ अमेयरेबल, उनको छूने, सुनने और उनकी महक से हासिल होने वाला लुत्फ़ नाकाबिले अंदाज़ा है। आगे चलते हैं। द प्लेयर ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग, उनको समझने की खुशी, प्लेयर मीन खुशी, अंडरस्टैंडिंग मीन समझना, द प्लेयर ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग, उनको समझने की खुशी, इज़ एन एडिशन टू इट, इसमें एक और अजाफा है, एडिशन मीन अजाफा, इज़ एन एडिशन टू इट, इसमें एक और अजाफा है। द शेयरिंग ऑफ बुक्स विद देयर फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ किताब शेयर करना, फ्रेंड मीन दोस्त, द शेयरिंग ऑफ बुक्स विद देयर फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ किताब शेयर करना, इज स्टिल अनदर फॉर्म ऑफ जॉय, भी एक और शक्ल में मिलने वाली राहत है। स्टिल मीन भी, अनदर एक और, फॉर्म मैंने शक्ल, जॉय मीन्स राहत, इज स्टिल अनदर फॉर्म ऑफ जॉय, भी एक और शक्ल में मिलने वाली राहत है। लाइब्रेरीज आर द एविडेंस, लाइब्रेरियाँ सबूत हैं, एविडेंस मीन सबूत, लाइब्रेरीज आर एविडेंस, लाइब्रेरियाँ सबूत हैं, एविडेंस मीन सबूत, ऑफ ग्रैंडर ऑफ सिविलाइजेशन, किसी तहजीब की अजमत का, सिविलाइजेशन मीन अजमत, ग्रैंडर मीन्स अजमत, सिविलाइजेशन मीन तहजीब, ग्रैंडर मीन अजमत, ऑफ ग्रैंडर ऑफ सिविलाइजेशन, किसी तहजीब की अजमत का। दोबारा देखें, लाइब्रेरीज आर द एविडेंस ऑफ ग्रैंडर ऑफ सिविलाइजेशन, लाइब्रेरी किसी तहजीब की अजमत का सबूत है। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 8 की ट्रांसलेशन करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट, ये बात अहम है, वही वर्क के हम काम करते हैं, टू गिव एवरी पर्सन द अपॉर्चुनिटी, हर शख्स को मौका देने के लिए, एवरी पर्सन मीन हर शख्स, अपॉर्चुनिटी मीन मौका, टू गिव एवरी पर्सन द अपॉर्चुनिटी, हर शख्स को मौका देने के लिए। दोबारा देखें, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी वर्क टू गिव एवरी पर्सन द अपॉर्चुनिटी, ये बात अहम है कि हम हर शख्स को मौका देने के लिए काम करते हैं। टू एंजॉय बुक्स एज शेल्टर, कि वो किताबों से लुत्फ़अंदोज़ हो बतौर पनाहगाह, एंजॉय मीन लुत्फ़अंदोज़ होना, एज शेल्टर बतौर पनाहगाह, टू एंजॉय बुक्स एज शेल्टर, कि वो किताबों से लुत्फ़अंदोज़ हो बतौर पनाहगाह। सस्टेनेंस, जिंदा रहने का सामान, सस्टेनेंस मीन जिंदा रहने का सामान, जिंदा रहने का सामान, एंड रोड फॉरवर्ड, और आगे बढ़ने की शाहराह के तौर पर, रोड फॉरवर्ड मीन आगे बढ़ने का रास्ता, आगे बढ़ने की शाहराह। दोबारा देखिए, पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी वर्क टू गिव एवरी पर्सन द अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय बुक्स एज शेल्टर, सस्टेनेंस एंड रोड फॉरवर्ड, ये बात अहम है कि हम हर शख्स को ये मौका देने के लिए काम करते हैं कि वो किताबों से बतौर पनाहगाह, जिंदा रहने के समान और आगे बढ़ने की शाहराहों के तौर पर फ़ायदा उठा सके। आगे चलते हैं। टू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट बुक्स, किताबों के बगैर दुनिया का तसव्वुर करना, इमेजिन मीन तसव्वुर करना, विदाउट बुक्स किताबों के बगैर, वर्ल्ड मीन दुनिया, टू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट बुक्स, किताबों के बगैर दुनिया का तसव्वुर करना, इज़ टू इमेजिन अ वर्ल्ड, इसी तरह है जैसे दुनिया का तसव्वुर करना, इमेजिन मीन तसव्वुर करना, वर्ल्ड दुनिया, इज़ टू इमेजिन अ वर्ल्ड, इसी तरह है जैसे दुनिया का तसव्वुर करना, विदाउट थॉट फीलिंग, जैसे गौर व फिक्र एहसास के बगैर,
विदाउट मीन बगैर, थाट मीन गौर व फिक्र, फीलिंग मीन एहसास, विदाउट थाट फीलिंग जैसे गौर व फिक्र एहसास के बगैर। कंपैशन हिस्ट्री और वॉइस, हमदर्दी तारीख या आवाज़। कंपैशन मीन हमदर्दी, हिस्ट्री मीन तारीख, वॉइस आवाज़। दोबारा देखें, पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं। टू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट बुक्स इज़ टू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट थाट, फीलिंग, कंपैशन, हिस्ट्री और वॉइस। किताबों के बगैर दुनिया का तस्वर करना इसी तरह है जैसे गौर व फिक्र, एहसास, हमदर्दी, तारीख या आवाज़ के बगैर किसी दुनिया का तस्वर किया जाए। इसी के साथ ट्रांसलेशन का इख्तिताम होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन की वीडियो के साथ, जब तक के लिए।